बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम यासीन चैनल मज तुहद इस्तकबाल दोस्तों मे कूर पन यह तकरीबन 17 वरिश यह फोनस पे मे सत जुड़ित तो अल्लाह जुल जलालन अमिस रहम कोर्मुत अमिस पे मेहरबान गोमुत तो अमिस कलाम कशुर सूफी शायरी यानी सदर अमिस अल्लाह ताला अता कोर्मुत इल्मुक तो अम त्रो मे वारिया लट पन कलाम बह वन अम सुन नाव तोर हूं मगर अम दुत न इजाजत त वनस कह तो दोपन सूरी हज थे गांधरबल डिस्ट्रिक्स मज यहान हेक बह वन तो लाला अरगम यहंदिस बाब सबस ओसमुत पीर लाला अरगम रहमतुल्लाह अलैह बंडपूरस मज तो अमिस पन अबूजी दुनिया मज द्रामुत अल्लाह जुल जलाल करिन तिमन मगफिरत तिमन जन्नतुल फिरदौस नसीबस तो अमिस कोर पंडित छुस बह यथ वीडियोस में सलाम कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से कोरुत नाव वनस मना तो नत वन बह नाव दित वन ये तो यमो मे वारिया कलाम त्रोमुत तो यमो अहद कलाम तुल मे आज अख कलाम यथ पे बह तह दोस्तन सत कथ कर यह लेखन दुनिया त्रविश शिनिया छो अद परजनोवुम यार दारि बर त्रोपर तारि उजनोवुम अद परजनोवुम यार यानी सठा म्यूठ तो मधुर कलाम तसव्वुफ प्योर तसव्वुफ यानी दुनिया हसा कोरुम नजर अंदाज तो शिनिया हसा छो यानी ला कोरुम शिनिया वन लाहस ला कुन कर ला मौजूद इल्लल्लाह ला यल गो तो इल्लल्लाह मौजूद यानी इल्लल्लाह बोट कुन इल्लल्लाह राज तमिक आसन इंसानस वाजे गसन कि क्या गो इल्लल्लाह ती स्टाटस फरमावन कि दुनिया त्रव शिनिया छो अद परजनोवुम यार दारि बर त्रोपर तारि वुजनोवुम मे करनो पन्ने दारि बर बंद सारी वुजनोवुम हसा तारि सत कमि तारि सत यस जन इंसानस अता करित यानी सह गई दैवी जिक्र तमि जिक्र सत कोर मे हुशियार पनुन महबूब पनुन माशोक यम पत अमिस यह कलाम वोन कलिमुक माला लाल ललनो डल मज खत अंबार समसार अति नजर बंद थो अद परजनो यार कलमस कर्मस वजाहत कि अमि कलिमुक बरकत अमिच अजमत अमिच शान यह हसा ललनो लल तो कोरुम हसा अमुक विरद सुई कलम युजन हर इंसानस ग्रजन कलम मुअज्जम डल मज खत अंबार अतस आव अंबार नीरित पत सह गो युन कलाम जिस पे जुल जलालन अता कोर्मुत सदर डल मज खत अंबार बह ये माने कड़न तो वन गो अमिस कोर निश अम को थोद माने यहान वन बह गोड़े या तह दोस्तन निश तम को थोद माने मगर मे पानस फिक्र तरन कि यम सात इंसान अमि कलम मुअज्जम विरद करन करन गसन तो पत अमिस फसल नेरन सह गो सुई इल्म डल मज खत अंबार समसार अति नजर बंद थो अद परजनोवुम यार यानी दुनिया ख्यालात पत अथ कुन दड़ लगन पत इंसानस कह पे नेगेटिव सोच पैदा गसन कह पॉजिटिव सोच अमिस रटन यानी हेको इत समझित यिथ कन अल्लाह जुल जलाल थैन सलामत कंस एच रट सह पत तमिस यल त्रावन यिथे कन पॉजिटिव सोच इंसानस रटन रटुन गस सवाल यह गस अमिस रटुन रोटुन पत सह कुन त्रावन कह यानी तथ कुरान अजीमन वोनमुत फी अनसलातिहिम साहून अफसोस तमिस नमाजिस यमिस न पन्ने नमाज हिंस पता लज तमी नमाज हिंस यानी पता तथ वन इन सलात अनिल फाशाई वल मुनकर वल बगी युइजुकुम लअल्लकुम तज़क्करून नमाज हसा रटवु तुह बुराइयों निश पत यानी ये कूर फरमावन कि कलिमुक माला लल ललनो डल मज खत अंबार वत वोनमुत जुल जलालन कि नमाज रटवु तुह बुराइयों निश पत माने कुन तिक ये अकै नमाज सो यस ग्रजन तसव्वुस मज सो नमाज बाकी ये कह नमाज सह पन वात दोस्त वन मे पानस तुर फिक्र बाकी जोहद मुजरत
زودس چھنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ مُجرٲیی آسان ییٚتہِ چھِ سۄے اکھ نٮ۪ماز یۄس زن أمِس عطا چھِ گژھان ییٚلہِ أسۍ رٲژن پنُن خوٗنی جِگر زالان چھِ بہرحال وٕچھو برونٛٹھ کُن کیٛاہ چھِ ونان دِل چھُے دریا شفاف تھاوُن چھلُن محنت سۭتۍ یِمو کوٚر دِلس کُن اِشارٕ کہِ دِل ہسا چھُے اکھ دریا اکھ سمندر اکھ بے پناہ سمندر اکھ شفاف تھاوُن یہِ تھاوُن سا صاف چھلُن محنت سۭتۍ اگر اتھ منٛز کینٛہہ زنٛگ ونٛگ لوٚگمُت چھُ ییٚمہِ دُنیہُک تہٕ یہِ چھلُن سا محنتہٕ سۭتۍ یعنی یُس پتہٕ رہبر ونان چھُ طریٖقہٕ ذِکر و اذکارن ہُنٛد تتھ چھُ یِہوے اکھ معنے آسان ٹوٹل ذِکر و اذکارس کہِ سون دِل گوٚژھ صاف گژھُن ییٚلہِ سون دِل چھُ صاف گژھان یعنی اتھ چھُ لٹہٕ پوز گژھان یہِ گوٚو صاف تہٕ ذِکر و اذکار تہِ مۄکلے پتہٕ چھُنہٕ تصوُف ذِکر و اذکارس اہمیت دِوان کینٛہہ دپان یہِ ہسا اوس اوٚتُے تامتھ یعنی دٔبۍ ییٚلہِ دِژنم سز تہٕ صابن میون نعیٖم صٲب رحمتہ اللہ علیہ تھانا چھلُن زبر پاک میول پاکس تہٕ مل نسا کوٗنہِ کیٛاہ نیرِ زوٗنہِ نٮ۪بر زوٗنہِ کھۄتہٕ چھِ زیبا پننہِ چوٗنہِ کیٛاہ نیرِ زوٗنہِ نٮ۪بر أمۍ تہِ ووٚن اتٮ۪تھ أمۍ عظمت وٲلۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عارفن یی کہِ دوٚپُن دٔبۍ ییٚلہِ دِژنم سز تہٕ صابن تھانا چھلُن زبر یہِ ہسا آو یہِ گوٚو صاف پاک میول پاکس وۄنۍ کیٛاہ چھُ مل نسا کُنی مل اوسُے نہٕ کُنہِ تہٕ مل کتہِ اوسُے تہٕ یہِ ٲس اکھ ژھاے اکھ سۄ ہٹے تہٕ مۄکلیو جگڑے مل نیوٗ آبن پانس سۭتۍ اوٗرۍ وِرنٲیِتھ روٗدُس نہٕ کانٛہہ وجوٗدا تی چھِ ییٚتٮ۪تھ یہِ کوٗر تہِ فرماوان دپان دِل چھُے دریا شفاف تھاوُن چھلُن محنت سۭتۍ رٲتۍ راتس خوٗنہِ دِل چووُم ادٕ پرزنووُم یار دِل چھُے دریا شفاف تھاوُن چھلُن محنت سۭتۍ رٲتۍ راتس خوٗنہِ دِل چووُم ادٕ پرزنووُم یار تہٕ مےٚ ہسا دیُت اتھ پنُن خوٗنی جگر چون بہرحال یہِ تصوُفُک روٗل چھُ تِکیٛازِ عاشقس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس چھُ پننُے خوٗن پیٚوان چیوٚن پننُے ماز پیٚوان کھیوٚن یِہوے چھُ تصوُفُک اکھ دستوٗر اکھ اتھ چھِ سٲنۍ عبدالعزیز وہرابی صٲب رحمتہ اللہ علیہ فرمومُت اکھ لایِن اکھ چھِ تِمو فرمٲمٕژ کہِ وُمبر وٲژٕے بوزان وازس زانٛہہ تہِ ووتُکھ نہٕ اصلہٕ کِس رازس اوسُے فتوا پننِس مازس مگر غرضہِ کھودناو آوٕے کھٮ۪نَے ہٲف مرُن چھُ معرفت چنٕے سوزِ دِل نسا کٔرزِ نہٕ ژھٮ۪نَے یہِ چھُ تِمو تہِ اِشارٕ کوٚرمُت اتٮ۪تھ تہٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ چھِ یہِ کوٗر فرماوان دپان راتس خوٗنہِ دِل سۭتۍ سگنووُم ادٕ پرزنووُم یار یورٕ اتھ دردٕکہِ رگہِ رتھ زولُم ونان کیٛاہ چھُ سورے کہف ہتھ چف ترٲوِتھ امن اپنووُم ادٕ پرزنووُم یار یعنی یہِ چھِ کوٗر بیٚیہِ کران اِشارٕ محنتس کُنتھ کہِ یورٕ اتھ دردٕچہِ رگہِ رتھ زولُم یعنی یہِ بہٕ ونان اوسُس تنے پنُن خوٗنی جگر زالُن ونان کیٛاہ چھُ سورے کہف سورے کہفس منٛز چھِ آیت ذوالجلال فرمٲمٕژ یۄس زن امہِ بٔچی چھِ أنمٕژ یتھ برونٛٹھ کُنتھ ہتھ چپ ترٲوِتھ امن اپنووُم یعنی بہٕ نسا سنییس نہٕ لُکہٕ ہٕنٛدِس وننس کینٛہہ اگر مےٚ کٲنٛسہِ پام تہِ دِژ کٲنٛسہِ تعریٖف کٔرۍ کٲنٛسہِ رُت ووٚن کٲنٛسہِ غلط ووٚن تہٕ مےٚ لُکہٕ ہٕنٛدِس سنییس نہٕ بہٕ کینٛہہ بہٕ ہسا روٗدُس پننہِ کامہِ سۭتۍ پننِس ذوالجلالس سۭتۍ یۄس زن لل سٲنۍ چھِ فرماوان رحمتہ اللہ علیہ دپان نہ لل زایس تہٕ نہ لل پیایس نہ سنییس لُکہٕ ہٕنٛدِس نیایس پنٕنۍ قٕسم سیٖرٕے سیٖرٕے توے لل بہٕ درٛایس گزک تیٖرٕے ہِش تی چھُ ییٚتٮ۪تھ ییٚمِس کورِ ہُنٛد ونُن تہِ کہِ ہتھ شف ترٲوِتھ امن اپنووُم تہٕ بہٕ ہسا آیس تتھ علمس کُنتھ تتھ طریٖقس کُنتھ یتھ زن سٲنِس ٹٲٹھِس نبیس صلی اللہ علیہ وسلمس ونناو وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین اے ٹاٹھہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ حظ بنٲیِو اسہِ عالمو خٲطرٕ رحمت یعنی امنس کُن انسانیتس کُن لولس کُن محبتس کُنتھ تو ہسا ژھٕنُم نیبر یِم جگڑٕ وگڑٕ کرٕنۍ ترٲیِتھ یا نیبر یہِ زۄد وۄد ژھٕنُم ترٲیِتھ تہٕ آیس محبتس کُنتھ گۄڈٕ ژور یار وسیٖلس انٕنۍ پایہِ پایہِ لمُن ہیوٚر کھُر ژوٚل واریاہ
شُر دِل بنووُم اَدٕ پرزنووُم یار. یعنی ژورن یارن ہٕنٛز ذِکر چھِ کٔرمٕژ أمۍ کورِ ییٚتہِ گۄڈٕ ژور یار ؤسیٖلس اَنٕنۍ تہٕ پایہِ پایہِ لمُن ہیوٚر. یعنی 2 تہٕ 2 4 یِمے 4 یار چھِ تصوُفس منٛز یِوان ماننہٕ یِم زن اِنسانس ہیلپ چھِ کران اتھ طریٖقت کِس مِثلس انٛدر. سمیع البصیٖر چھُ سون ذوالجلال. سمیع گوٚو بوزن وول تہٕ بصیٖر گوٚو وٕچھن وول. تی چھُ امہِ بچی کوٚرمُت اُکنُے اِشارٕ گۄڈٕ 4 یار ؤسیٖلس انٕنۍ پایہِ پایہِ لمُن ہیوٚر کھُر ژوٚل وارہ شُر دِل بنوو اَدٕ پرزنووُم یار. یعنی یِتھ کٔنۍ شُرِس کانٛہہ ذات پات چھنہٕ آسان کینٛہہ. یعنی یہِ چھُ ہر کُنہِ ٲبہٕ نِش پاک آسان لۄکُٹ موسوٗم شُر. بادشاہ تہٕ شُر دپان یِمن ہسا چھُ مِزاج آسان ہیوُے. بادشاہ گوٚو روح تہٕ دپان شُرِس تہِ چھُ آسان یُتھُے مِزاج. تی چھِ ییٚتٮ۪تھ ونان یہِ بچی تہِ فرماوان دپان کھُر ہسا ژوٚل تہٕ شُر دِل بنووُم. مگر 4 یار ہسا پیٚیہِ أمۍ گۄڈنٮ۪تھ ؤسیٖلس انٕنۍ. یعنی یِمن 4 یارن موٚنگُم مدد تہٕ پایہِ پایہِ ہسا کھٔژٕس اتھ طریٖقت کِس منزِلس ہیوٚر کُن تہٕ ژوٚلُم ہسا کھُر تہٕ دِل ہسا کوٚرُم تیُتھُے یُس زن لۄکٹِس شُرِس چھُ آسان. یعنی ہر کُنہِ غٲبتہٕ نِش ہر کُنہِ ٲبہٕ نِش ہر کُنہِ وناوٲنی نِش دُنہیٖکیو تمام عٲشو آرام نِش تھٮ۪کہٕ تھٮ۪کہٕ نِش ہسا کوٚرُم پنُن دِل پاک. یہِ ہسا بنووُم شُر. یعنی حسدٕ نِش رِیاکٲری نِش تکبُر نِش گُمنڈی نِش. شُرِس چھِنہٕ یِم صِفت آسان کینٛہہ. اَتھ چھُ اکہِ لایِن لیٖچھمٕژ تِمو چھُ فرمومُت کہِ دُنیا کے لوگ کتنے اچھے ہوتے بڑے نہ ہوتے کاش سارے بچے ہوتے. یعنی تُکنُے چھِ یہِ بچی تہِ ییٚتٮ۪تھ اِشارٕ کران دپان مےٚ ہسا بنوو شُر پنُن دِل تہٕ اَدٕ پرزنووُم یار. یہِ چھُ نار پرٛٲٹِتھ قدم ٹھہراوُن تہٕ برونٛہہ کُن کرٕنۍ کل. اِبلیٖس ژھلو نِش کلہٕ بچووُم اَدٕ پرزنووُم یار. یعنی ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ چھُ نار پرٛٲٹِتھ قدم ٹھہراوُن. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ مُرشِد اِنسانس ونان چھُ ذِکرو اذکارن ہُنٛد پتہٕ چھُ اِنسانس اکھ جلاو اکھ پٲدٕ گژھان تِمو ذِکرو اذکارو سۭتۍ. تہٕ سُہ نار چھُ اِنسانس پیٚوان برداشت کرُن تہٕ برونٛٹھ کُن کل کرٕنۍ. اِبلیٖس ژھلو نِش کلہٕ بچووُم. تتٮ۪تھ چھُ آسان أمِس یہِ ڈالنس پٮ۪ٹھ تمہِ ساتہٕ تِکیٛازِ تمہِ ساتہٕ چھُ أمِس وۄنۍ پوٗرٕ تسلی گژھان میٲنۍ گیم مۄکلے ییٚتہِ اِبلیٖسس. باقٕے نیبرٕ چھُ یہِ سارنٕے لاگم چٲڑِتھ تٔمِس چھِ پَیی یِم گژھن نہٕ کُن یِم چھِ میٲنی. پھیٖرتن اکہِ اندٕ ییٖتن بیٚیِس انٛدس گٔژھتن ہُمہِ اندٕ ییٖتن یتھ انٛدس گٔژھتن یِم ہسا چھِ میٲنی. تِمن چھُنہٕ یہِ ستاوان کینٛہہ تِکیٛازِ تِم چھِ أمِس کاغذن لیٖکھِتھ. تہٕ مگر یُس ییٚتٮ۪تھ تنہٲیی منٛز بیہن چھُ اللہ تعالیٰ ہس کُن گژھنٕچ چھُ کوٗشش کران أمِس چھُ یہِ ستاوان پتہٕ. تی چھِ یہِ بچی ییٚتٮ۪تھ لیکھان دپان اِبلیٖس ژھلو نِش کلہٕ بچووُم اَدٕ پرزنووُم یار. دُنیا ترٲوِتھ شُنیا چھووُم اَدٕ پرزنووُم یار. تہٕ ٲخری بندس منٛز چھُ یِمو لیوٗکھمُت کہِ یِمن چھُ یِہوے یہِ ہسا یہِ لالہٕ ارغٲمۍ صٲب اوسمُت مٲلِس پیٖر تہٕ یِہُنٛدُے چھُ یِمو وۄنۍ مےٚ وٕچھ نا وۄتھان یہِ کم پہم. مدیٖنہٕ مٔشِد زا گیا لالس مالہٕ جان تٔمِس پٮ۪ٹھ فِدا مُدا مُرشِدے لالہٕ ارغٲمۍ دِیووُم اَدٕ پرزنووُم یار. یعنی ییٚتٮ۪تھ کٔرمٕتۍ یِمو پننِس پیٖرس تعریٖف کہِ بہٕ نسا مٔشراوُس نہٕ پنٕنۍ پیٖرن زانٛہہ. بہٕ ہسا چھس تٔمِس ہمیشہِ یاد. پننِس پیٖرِ کاملس لال صٲبس مُدا مُرشِدے لالہٕ ارغٲمۍ دِیووُم. یہِ ہسا تٔمۍ تعلیٖم ٲس ؤنمٕژ توٚتتھ ہسا واتنووُم پنُن پان برابر. یہِ ارغٲمۍ صٲبن مےٚ ہٲمٕژ ٲس وتھ کپٲرۍ ٲس نہٕ ہٲمٕژ وتھ تہٕ بہرحال اتھ ہیٚکہِ امہِ ہیوٚر تہِ شرح ٲسِتھ. تہٕ وۄنۍ یوٗتاہ ہن مےٚ وُنکیٚن پانس اتہِ آو دٮ۪ماغس منٛز یا پنٕنۍ علمن ووٚنُم تہٕ تیٖژہن ووٚن مےٚ. تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ أمِس کورِ پننہِ کران گُزٲرِش کہِ چٲنِس اتھ کلامس کیٛاہ چھُ اصلی معنے تہِ چھِ اَسہِ یی پتہ. مےٚ چھنہٕ تمِچ برابر پتہ کینٛہہ. مےٚ کوٚر پنُن انداز مےٚ کوٚر قیاس مگر زومُت چھُ یہِ کلام سے تِکیٛازِ یہِ چھُ عاشق آسان امِچ موج ییٚمِس یہِ کلام زیوان چھُ.
ذوالجلال سٕنٛدِ ویسنہٕ سۭتۍ تہٕ آرجنل معنی آسہِ امیُک ژےٚ نِش أتھۍ چھُ ووٚنمُت نوٗر دیٖن صٲبن یہِ مےٚ زاو تی مےٚ ٹوٹھ یس بہٕ زاس تس بہٕ ٹوٹھ سُہ نیٚبٕرۍ ؤنِتھ کینٛہہ سُہ چھُ یی ووٚنمُت یعنی نوٗر دیٖن صٲبن دوٚپ یُس کلام مےٚ زاو یہِ مےٚ ووٚن تہِ ہسا چھُ مےٚ ٹوٹھ تہٕ یس بہٕ زاس بہٕ چھُس تٔمِس ٹوٹھ بالکل صحیح یعنی عاشق چھُ پانس پانے لیمنے کمنے کمنے سۭتۍ گوٚم یار تہٕ یہِ اوسُس بہٕ أمِس بٔچی ہُنٛد آز یہِ کلام تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تہٕ اگر وۄنۍ تۄہہِ دوستن پسنٛد آو تہٕ تیٚلہِ گژھِ اورٕ یورٕ شیر کرُن تہٕ بیٚیہِ أمِس بٔچی مُتعلق تہِ کومنٹس منٛز لیکھُن راے کہِ کیٛاہ چھُ باسیووٕ تۄہہِ أمۍ سُنٛد یہِ کلام وٕچھِتھ تہٕ انٮ۪ن تعریٖفن منٛز تِکیٛازِ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل تہِ اگر أسۍ بجا انہون خۄش کرہون بہٕ چھُس زندگی کڑان سُے معنی کہِ تیٚلہِ چھِ سٲنۍ زندگی سفل اگر أکِس انسانس تہِ سانہِ سۭتۍ دل بہلٲیی گژھِ یعنی حوصلہٕ میلٮ۪س تہٕ زندگی گٔے سفل زندگی گٔے نہٕ بے معنی کینٛہہ نتہٕ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد دل آسہِ دُکھووٕے سفر کرنہٕ موٗجوٗب تہٕ پتہٕ کٔرۍ نہٕ راتس دۄہس عبادتہٕ تہٕ مےٚ نِش چھنہٕ تِمن مُجرٲیہ کُنی نہٕ کِہینۍ نہٕ مےٚ نِش سُہ فضوٗلس منٛز سورُے قٕصہٕ توے چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد شیر فرماوُن حضرت علی دپان ژھن سُہ ہر کانٛہہ چیٖز پھٕڑٲوِتھ یہِ تہِ انسانن پٲدٕ کوٚر مگر تہِ نہٕ کینٛہہ یُس ذوالجلالن پٲدٕ کوٚر کر وۄنۍ عقلہِ ہُنٛد قیاس اے دوست وٕچھ ذوالجلالن کیٛاہ کیٛاہ چھُ بنومُت تہٕ جُڑاو تس سۭتۍ پنُن پان یہِ تہِ انسانو پٲدٕ چھُ کوٚرمُت تمہِ نِش ہٹاو پنُن دیان ادٕ میلی کامیٲبی نتہٕ روزِ خسارس منٛز اگر ژٕ انسانن ہٕنٛدِس ایجادس پٮ۪ٹھ روٗدُکھ أنٛدرٕ وابستہٕ تہٕ خسارس گژھِ برونٛٹھ پھسکھ جہنمس منٛز اتہِ ہٹاو دِل اتہِ ہٹاو دھیان ژٕ ان تُکُن دھیان یہِ پانہٕ چھُ ذوالجلالن پٲدٕ کوٚرمُت تی چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد شیر فرماوان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجوٗ تتھ کر آبیٲری تہٕ انشاء اللہ رحمان ژےٚ پھٔلنَے أنٛدرٕ لولٕکۍ گۄلاب کۄلکہِ عظیٖمٕکۍ گۄلاب تہٕ آسن تیٚلہِ اِجازت السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہٗ فی امان اللہ.